صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا هذه الدعوة التامة المصطفى وسيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة اللهم الحمد لله بعد وسمع شفاعته يوم القيامة في العدد الميعاد माशाअल्लाह आप हज़रात जो है मक्का मुकर्रमा से आपने बराह रास्त अज़ान समाअत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला अज़ान सुनने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला इस प्यारे दर की हाज़िरी आपको भी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।